জগত জননী সিংহ বাহিনী মা ও মা মঙ্গলা নম নম ব্রাহ্মণী ব্রহ্মলগ্নেশ বৈকুণ্ঠে সর্বমঙ্গলা ইন্দ্রাণী অমরাবত্বা মম অম্বিকা করুণালয়া জমালয়ে কাল রূপা কুবের ভুবনে শুভ্রা মহানদাগ্নি করেঞ্চ বায়ব তমঙ্গবাহিনী নিরুত্তারক্তরঙ্কাশ আশ্বানে সুরধারিণী পাতালে বষ্টম্বী রূপমা শিবলে দেবমণি সুরশাস্য মণি দিগে লঙ্কায়া ভদ্রকারিকা বিমলা পুরুষোত্তমে কামাখ্যা নীল পর্বতে বঙ্গদেশে কালিকা হ্রদমা কাতায়নে অযোধ্যা মহেশ্বরী মথুরায়া মাহেশ্বরী দক্ষ সরহিতা দেবী মা দক্ষ যজ্ঞ বিনাশিনী मंगल युक्त आचरण कहले मंगलाचरण प्रभुंकर पाद देशरु मस्तक पर्यंत वर्णना करी ठाकुर को आनी से प्रभु को स्थान को आनी मंगल करेबा नियम नहीं किले पृथ्वी शेष धाराक्ष ए कुंभलटक करास राशि शिवा
संगोसान दलित कक्ष पिसा बाली बानर बाली बानर विनिहित विस्मय विष्णु चिंतयत जनरतेन्द्रिकसेनरा स्वर्ग मर्त पाताल तीन पुर श्रेष्ठ किए से आसवे स्थान को लिखिले कृष्ण प्रसाद बसु कले घेनी सरवसुमान सुरेन्द्र हनुर पुराण साजिছে सुधर्मा कोटि देवन को डाकी समस्त राजर्षि देवर्षि महर्षि जते समस्त को इंद्र डाकी एक सभा कले कहले श्रेष्ठ किए उठिला चंद्रदेव कहले कण समस्त कटु से श्रेष्ठ वहना धरणी रानी कहले जे बसुमती हेले कि बड़ देवता तू मो साथे कथा हनु मो गीत गाला तू ता से कथा हनु ओ ना ढ चंद्र देवता जते कहले मां बसुमती समस्त कटु श्रेष्ठ यही समय से किपरि श्रेष्ठ हेले ए नर पशु पक्षी गीत ताहरू लता नाम धेनु तुषा पुरी हरि प्रसादे सकल कामना जाऊ अछि मागो पुरी
ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ଏଣେ ପୃଥିବୀ ଦେବୀ ହେଲେ ବଡ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଥିଲେ ବରୁଣ ଦେବ, କହିଲେ ପୃଥିବୀ କେଉଁ ଗୁଣରେ ବଡ ହବ? ଶେଷ ଧାରାକ୍ଷ ପୃଥିବୀକୁ ଆଜ୍ଞା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ବାସୁକୀ ନାଗ। ବାସୁକୀ ନାଗ ହେଲା ବଡ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଆସିଲା। ଏହି ସମୟରେ କୁବେର ଦେବତା ଉଠିଲେ, କହିଲେ ନା ନା ବାସୁକୀ ବଡ ନୁହନ୍ତି। ବାସୁକୀ କିଏ ବଡ ନା କୈଳାସ ଦଶାନନ ତଳିତମ। କହିଲେ ବାସୁକୀ ଠାରୁ ବଡ ହେଉଛନ୍ତି କି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। କାରଣ ବାସୁକୀ ସର୍ପକୁ ଶିବ ଅଙ୍ଗରେ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ଏଣୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ହେଲେ ବଡ ଦେବତା। ଆଉ ଜଣେ ଦେବତା ଉଠିଲେ, କହିଲେ ନା ନା ମହାଦେବ ବଡ ନୁହନ୍ତି। କିଏ ବଡ? କୈଳାସ ଦଶାନନ ତଳିତମ। ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ଦେବତା ହେଲେ କି ରାବଣ। କିପରି ରାବଣ ବଡ ହେଲେ? କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଆଜ୍ଞା ଶିବ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗି ଦ୍ୱାର ଜଗିଥିଲେ। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଗଲେ, ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗି ଆଉ ଦ୍ୱାର ଛାଡିଦେଲେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ରାଗରାଜ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ରାବଣ ଟେକି ଧରିଥିଲା। ତେଣୁ ରାବଣ ହେଲା କି ବଡ ଦେବତା। ଆଉ ଜଣେ ଦେବତା ଉଠିଲା, କହିଲା ନା ନା ରାବଣ ବଡ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ କିଏ ବଡ? ବାଳି ବାନରା। ଯେଉଁ କିସ୍କିନ୍ଦାର ବାଳି ରାଜାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଂହର ବଳ ରାବଣକୁ କାଖରେ ଯାକି ଆଣି ଅଙ୍ଗଦ ହସ୍ତରେ ଦେଇଥିଲା, ଅଙ୍ଗଦ ତାକୁ ଦୌଡେଇ ନଚଉଥିଲା। ତେଣୁ ବାଳି ବି ରହିଲେ କି ବଡ ଦେବ। ଆଉ ଜଣେ ଦେବତା ଉଠିଗଲେ, ନା ନା ମନ ପାଇଲା ନାହିଁ, ବାଳି ବୀର ବଡ ନୁହନ୍ତି। ବାଳିକି ବଧ କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସର। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଁ ସରଟା ବଡ। ଆଉ ଜଣେ ଦେବତା ଉଠିଲା, କହିଲା ନା ନା ସର ବଡ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ କିଏ ବଡ? ସରଟା ରହୁଛି କାହିଁରେ? ଆଜ୍ଞା ତୃଣୀରେ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତୃଣୀରେ ରହିବାରୁ ସେ ହେଲା ବଡ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଉଠିଲା, କହିଲା ନା ନା ତୃଣୀ ବଡ ନୁହେଁ। ତୃଣୀକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ବଡ। ଆଉ ଜଣେ ଦେବତା ଉଠିଲା, ଚତୁରିଆ ଦେବତା ଜଣେ ଉଠିଲା। କିଏ ଉଠିଲା ତା କହିଲେ? ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, କହିଲେ ନା ନା ରାମ ଠାକୁର ବଡ ନୁହନ୍ତି। କିଏ ବଡ ତାହେଲେ? ରାମନ ଭାଗ୍ୟ ଭକ୍ତ ହେଲେ ବଡ। ତେଣୁ ସାଧବ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତ ତ ପିତା ମାତା ଭକ୍ତ ତ ବନ୍ଧୁ ଭକ୍ତ ନିମନ୍ତେ ପର ନାମ ରୂପ ସିନ୍ଧୁ ନାମ ରୂପ ସିନ୍ଧୁ। না না ভক্ত বড় নন্দী। তাহলে বড় কি হে? ভাগবতের জগন্নাথ দাস লেখিলে, কলে সত্য যুগরে ধান ফল তারে জগন্নাথ বড়া। পরে হরি গুণ গান হরিরে নাম সংকীর্তনা। যুগরে ধান ফল, ধান ফল কলে তপস্যা। তপস্যা করে কেউ নামକୁ ନେଉଥିଲେ, କହିଲେ ବିସ୍ତୁମ୍ବ ସ୍ତମ୍ଭ ହିକାର ଶ୍ୟାମ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଗୋଲଖ ରାମ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧ୍ୟାନ ଫଳ କରି ତପସ୍ୟା କରି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ତ୍ରେତୟାରେ ଯଜ୍ଞାନ୍ତି କେବଳ ତ୍ରେତୟାରେ ଯଜ୍ଞ ହୋମ କରି ମୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା କଣ? ଆଉ ରାମ ନାରାୟଣ ଯୁଗାନନ୍ଦ ମୁକୁନ୍ଦ ମଧୁସୂଦନ କେଶବ କଂସାରି ବୈକୁଣ୍ଠ ବାମନ।
হরি গুণগান হরি গুণ কীর্তন করি নাম ଥିଲା কোন হরি সুরে সুরে মধু পেট হরে গোবিন্দ গোপাল মুকুন্দ সোরে সোনারা যুগ্ম কৃষ্ণ বিষ্ণু নিরাশ্রয় মা জগদীশ রাক্ষা নাম কলিরে নাম সংকীর্তন নাম সংকীর্তন কলে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে তাহলে এই 32 অক্ষর ইয়া কোউঠু আসিলা 16 নামରୁ ଆସିଲା 32 ଅକ୍ଷର ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମ ହ୍ରୀ କ୍ଳୀଂ ଶ୍ରୀ ରାମ ନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଦୀନ ଧର୍ମ ସାଧୁ ମଧୁ କାମ ଦାମ ସଂସାରର ନାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜି ସେହି ରାମ ନାମକୁ ଧରି ଆଜି ସେହି ରାମ ପୁରୁଷ ବା ମଙ୍ଗଳା ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମାନଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ମାନଙ୍କର ମା ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ଏ ଗ୍ରାମର ଆଖପାଖ ଦେଖେ ବାବୁ ମାନଙ୍କର ଉଭୟ ନାଚପାଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବଂ ଛୋଟ ମୋର ବୟସରେ ଜଜ ମହୋଦୟଙ୍କର ସେହି ରାମ ମଙ୍ଗଳା ସର୍ବକାଳେ मंगल भ्रष्ट पूर्ण कर बोल प्रेमानंदे आनंदे कबार हरि हरि बोला।